जय जगन्नाथ सांग मैंने एसजे यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। सांग मैंने आज आम पेडागोजी किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन डिस्कसन करवा। वीडियोटी जदि आपन को भल लगे ताहले वीडियोटी को लाइक करदे। चलतु देरी नक वीडियोटी को स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। ताहले पियाजेट को अनुसार ए भितर लर्निंग पाइका कोटा आवश्यक ना? फास्ट कही एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। ऑप्शन बी ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स। ऑप्शन सी बिलीव इन इमानेंट जस्टिस। ऑप्शन 4 रेनफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। ताहले आमर करेक्ट आंसर हो फास्ट एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। नेक्स्ट कौन कही ना? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमास and by modifying old schema as for new information. These two processes are known as accommodation and adaptation. Option B assimilation and adaptation. Option C equilibration and modification. Option D assimilation and accommodation. ताहेले आमर आंसर हो ऑप्शन डी assimilation and accommodation। नेक्स्ट कौन कही ना? थर्ड रे हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन 8 different ways in order to develop all the intelligence. Option B intelligence is solely determined by IQ test. Option C teachers should be use multiple intelligence as a framework for devising alternative ways to teach the subject matter. Option D ability is destiny and does not change over a period of time। ताहेले सांग माने आमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी टीचर्स शुड यूज मल्टीपल इंटेलिजेंस एज ए फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग alternative ways to teach the subject matter। देन क्वेश्चन नंबर 4 कौन कही ना? ए 5-year-old गर्ल talks to herself while trying to fold a t-shirt. Which of the following statement is correct in the context of the behavior displayed by the girl? ऑप्शन ए कौन कही ना? जीन पियाजेट and Lev-Vygotsky would explain this as egocentric nature of the child thought. Option B Jean Piaget would explain this as egocentric speech, while Lev-Vygotsky would explain this as the child's attempt to regulate her action through private speech. Option C Jean Piaget would explain this as social interaction, while Lev-Vygotsky would explain this as an exploration. Option D Jean Piaget and Lev-Vygotsky would explain this as the child's attempt to imitate her mother। ताहले क्वेश्चन कौन कही ना? गोटे 5 वर्षर झीटी निज सहित कथा होची ना जेतेबेले से टी सार्ट को फोल्ड करची निज सहित से कथा होची। ताहले एई बिहेवियरटा कौन डिस्प्ले करुची? ताहले आमे माने जानिचु जे जेतेबेले आमे माने गोटे शिशुटी निज सहित कथा हुए सेतेबेले पियाजे ताको कौन कहिथिले ना इगोसेंट्रिक स्पीच। आउ जेतेबेले से समय सिचुएसन को वाइगोस्की तांकर मत देइछन जे ना सेटा प्राइवेट स्पीच बोली कहिसंती। तो एटा 5 वर्षर गर्ल निज सहित ही कथा होची। ताहले दी जन को थ्योरी अनुसार ऑप्शन बी हमर करेक्ट ना? वाइगोस्की जो सॉरी जीन पियाजेट वुड एक्सप्लेन दिस as egocentric speech, while Lev-Vygotsky would explain this as the child's attempt to regulate her action through private speech। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कौन कही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुइटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ताहले पिलार इमोशनल डेवलपमेंट पाइका कोटा बेस्ट ना?
democratic classroom environment. Option B, no involvement of the teachers as it is the task of the parents. Option C, controlled classroom environment. Option D, authoritarian classroom environment. ତାହେଲେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପିଲାର କ'ଣ ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ବେଷ୍ଟ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଉଥିଲା ନା ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା which one of the following is not a suitable formative assessment task? Formative assessment task ପାଇଁକା କେଉଁଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ? open ended questions, project, observation, ranking the student। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ranking କହିଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହୁଏ। ତ open ended question ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଠିକ୍, ଅବଜରଭେସନ୍ ବି ଠିକ୍, ତେଣୁ ranking ହେବନି। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଟୁ ବି ଆନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚର୍ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? emphasize deducting answers from the book. Option B, focus on individual learning rather than group activities. Option C, avoid disruption caused due to questioning by student. Option D, be in touch with each and every child। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସହିତ ଯେପରି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ଆସିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର କେଉଁଟା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ, କେଉଁଟା ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, କେଉଁଟା ୱିକନେସ୍ ଟିଚର୍ ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର। କେମିତି ଜାଣିବ? ଯଦି ପିଲାର ମାନେ ନିକଟକୁ ଆସିବ ଶିକ୍ଷକ, ତା'ର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚର୍ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ କୁହାଯିବ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଟଚ୍ରେ ଆସେ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ନୋଟବୁକ୍ ଶୋଜ୍ ଏରର୍ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ ଲାଇକ୍ ରିଭର୍ସ ଇମେଜେସ୍, ମିରର ଇମେଜିଂ ଏଟସେଟ୍ରା। ସଚ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଶୋଇଂ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସଆବିଲିଟିଜ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡଟା ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖୁଛି ଏରର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତା'ର ରାଇଟିଂରେ, ମାନେ ସେ ରିଭର୍ସ ଇମେଜ୍ କରୁଛି ବା ମିରର ଇମେଜିଂ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଲେଖୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସଆବିଲିଟିଜ୍। ଅପସନ୍ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଟିଚର୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ହେଲ୍ପ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ construct knowledge need to focus on making sure the learner memories everything. Option B, scores marks obtained by the learner. Option C, involving the learner for active participation. Option D, mastering learning of concept by the learner। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା? ଟିଚର୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ହେଲ୍ପ ଲର୍ଣ୍ଣର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ନଲେଜ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ଫୋକସ୍, ମାନେ ପିଲାଟିର ନଲେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିଚର୍ କ'ଣ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ନା ମେକିଂ ସିଓର ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ମେମୋରିଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ବି କହିଛି ସ୍କୋର୍ସ ମାର୍କ ଅବଟେନ୍ ବାଇ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। ଇନଭଲଭିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ମାଷ୍ଟରିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ କନସେପ୍ଟ ବାଇ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣରଟା କ'ଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତା'ର ନଲେଜକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ଇନଭଲ୍ଭିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଗିଭିଂ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭର୍ବାଲ ଅର୍ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ଟୁ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ମୋଟିଭେଟିଂ ଦେମ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଇମେଜ୍, ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଦେୟାର ସ୍କୋର, ନା ଡ୍ୟାମେଜିଂ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ମାନେ ପିଲାଟି ଡରିଯିବ, ତା'ର ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ କାପାସିଟି ବା ନଲେଜ୍ ଥିବ ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତା'ର ନଲେଜଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଡ୍ୟାମେଜିଂ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଦେନ୍ which of the following age groups fall under later child category? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା
लेटर चाइल्ड कैटेगरी रे होउची ना आंसर हे जिवो ऑप्शन डी 6 to 11 नेक्स्ट 12 कौन कहला द टीचर नोटिस दैट पुष्पा cannot solve a problem on her own. However, she does so in the presence of adult or peer guidance. The guidance is called letterization, pre-operational thinking, zone of proximal development, scaffolding. कौन कही क्वेश्चन ना टीचर नोटिस कले जे पुष्पा निजे निजे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करि परिबो नै हाउएवर सी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट एंड पियर गाइडेंस जेतेबेले एडल्ट माने ताठारु जे वयस्क एवं जदि तार पियर गाइडेंस किसी दौरान माने ता सांग साथी माने जदि किसी ताको हेल्प करछन ताहेले से करि परछे ताहेले द गाइडेंस इज कॉल्ड स्काफोल्डिंग आमे जानिछु जे जे हमको हेल्प दबो कौन कह टेम्पररी हेल्प देले कौन स्काफोल्डिंग ताहेले ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट कौन कही कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहीं एसेंशियल ना फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विथ द टीचिंग ऑप्शन बी डिल्यूटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड एजुकेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द एजुकेशन सॉरी ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑप्शन सी correcting less frequent errors more frequent errors option D understanding how learning can be observed recorded and improved upon option D is our correct next fitting new information into existing schema is assimilation जेतेबेले एक्जिस्टिंग स्कीमा सहित जदि गोटे नुआ इनफॉरमेशन ऐड हैला ताहेले हम कौन कहबा assimilation नेक्स्ट कौन कहला we all differ in terms of our intelligence motivation interest etc. This principle refers to individual difference theory of intelligence heredity by environment कौन है जो ना individual difference नेक्स्ट 15टा क्वेश्चन सांग मैंने आज थिला तो ये 15टा क्वेश्चन आम डिस्कसन कलु जदि किसी आपण डाउट रहे ताहले कमेंट माध्यम जनइबे नेक्स्ट क्लास रे जोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से सब आम डिस्कसन करवा जहाँकि आपण को एग्जाम रे बहुत बेनिफिट करिवो और सांग माने रहिली जय जगन्नाथ।